Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. U današnjem videu spremamo čuvenu norvešku tortu koja se topi u ustima, a toliko se jednostavno sprema, pa ostanite sa mnom do kraja. Za početak uzmite 100 g omekšalog margarina ili putera, unutra dodajte 100 g šećera, 1 vanil šećer i mali prstohvat soli, pa sada sve ove sastojke izmutite ili sa mikserom ili ručno, kako vam je lakše. Ja najpre sve sjedinim sa mikserom, a potom još ovako sjedinim i sa špatulom kako bi mi se skroz utopio margarin i kako bi upio šećer. U ovu smesu potrebno je da dodate još i 4 cela žumanceta, kao i 50 ml mlijeka. Pa sada uzmite mikser i nastavite da ponovo sve sjedinjavate, odnosno da izmešate ove sastojke. Kada smo to uradili, sve zajedno promiješali, preostaje nam da dodamo još i brašno i njega ćemo dodavati postepeno. Spremite 150 g brašna, dodajte unutra prvi deo, kao i polovinu kesice praška za pecivo. Pa sada uzmite i polako to sve zajedno mešajte i posle dodajte i drugi deo. Ja ću vam prikazati moj način za koji smatram da je najlakši i proveren. Kao što znate, do sada ja uvijek iza svih mojih recepata stojim, pa tako i za ovog. Objasnit ću vam kako da vam ovaj recept uspe, jer zaista je jednostavan, a vidjet ćete u načinu pečenja je u stvari što se. Kada ste sjedinili sve ove sastojke, ova smesa, odnosno ovaj masni deo kore, bi trebalo da izgleda ovako. I nemojte da se plašite, pošto koristimo sada najveću tepsiju iz rerne. Obložila sam je sa papirom za pečenje i samo je potrebno svuda sad jednako da razmažemo. Možda će vam delovati da je to malo smese, ali sasvim dovoljno da možete lepo da premažete. I na kratko ostavite sa strane, jer ćemo sada upotrebiti i preostala 4 belanceta. Uzmite mikser i mešajte do polovine čvrstine smese. Znači kada ovako počne lepo da postane čvrsta smesa, onda možete unutra da počnete da dodajete 200 g šećera u prahu. Najbolje bi bilo da koristite šećer u prahu. Može i kristal šećer, ali da bi vam recept uspeo, bolje bi bilo da bude šećer u prahu. I sada nastavite da miješate. U ovom dijelu možete dodati i pola soka od limuna, sok od jednog cijelog limuna ili ukoliko ne volite, slobodno možete izostaviti. S obzirom da ja volim kada u kolačima dominira aroma limuna, ja ću jedan ceo limun dodati i sada nastavljam da miješam. U ovom dijelu je jako važno da mutite svo vrijeme dok ne postane jako čvrsta smesa. Kada je ovako čvrsta, onda ste dobro umutili i možete sada premazati preko prvog dela kore i ovaj umućen šaum od belanaca. Ovo je jako interesantan način pripreme. Ne znam da li ste vidjeli negdje recept, da li ste ga isprobali, ali ako niste, ja vam preporučujem da isprobate jer je zaista jednostavan recept, a torta će na kraju ispasti toliko bogata. Kada ste dobro premazali ovaj šaum preko masnog dela kore, možete uzeti kašiku i sada napraviti ovako oblike ukoliko želite da torta izgleda posebno. Kada ste to uradili, odgore po želji možete da pospete otprilike oko 50 g mlevenih oraha. Mogu biti i krupno sečeni orasi, kako vi volite, po želji. Ja sam svoju rernu ugrejala jako dobro na 180 stepeni i sada stavljam da se peče kora i smanjujem na 150 stepeni. Za to vrijeme dok se kora peče, koristit ću 200 ml slatke pavlake u koju dodajem 3 kašike kisele pavlake i 1 kašiku džema od jagode. Možete unutra dodati i 1 kesicu vanil šećera, pa dobro sve
umutiti. Ovo je bio neki moj predlog, da kažem, najbrže kreme koju možemo spremiti, a da bude jako ukusna. Unutra ću dodati još i 3 supene kašike mlevenih oraha i sve zajedno sjediniti. Volim ukus ove kreme i svaki put kad dodam kiselu pavlaku jako mi se sviđaju ti recepti zato što me nekako podsjećaju na one sladolede sa jogurtom, na milku sa jogurtom, a to je nešto što sam uvek voljela. Sada možete staviti u frižider da se krema zahladi i ja ću po svojoj želji iskoristiti još i jednu bananu koju ću da iseckam na tanke kolutove i obavezno da pošpricam sa sokom od limuna kako mi ne bi pocrnela. Sada je jako važan deo kod pečenja ove kore jer želim da svima uspe i ovo je nešto što sam ja otkrila kako da najlakše ispečete kore od belanaca. Najpre sam uključila rernu da se zagreje na 180 stepeni. Kada sam koru stavila unutra, smanjila sam temperaturu na 150 stepeni. Koru sam pekla tačno 45 minuta na toj temperaturi, potom sam isključila rernu i ostavila tako narednih 15 minuta da se kora hladi u rerni. Ja mogu slobodno da kažem da je vreme pečenja 1 sat i ono što želim da obratite pažnju jeste da kako ćete zapravo znati da je kora pečena kada ovako blago porumeni. Ona od gore ne sme nikako da se prepeče jer će biti suviše tvrda. Također ne sme biti ni previše niska temperatura jer onda ovaj masni deo, odnosno prvi deo kore će ostati živ. Tako da je ovo po meni proveren i zaista najjednostavniji način da ispečete ovakvu vrstu kore i da ne razmišljate o tome da li će vam uspjeti. Kao što ste vidjeli, ja sam prvo od gore posipala kremu, a potom i postavila banane. Vi možete svakako da filujete po vašoj želji i ovaj kolač se vrlo brzo hladi u frižideru. Vi već nakon sat vremena možete njega servirati i kao što vidite dobit ćemo tako jedno lepo bogato parče koje je poprilično nesvakidašnje i veoma ukusno. Kore su hrskave, mekane, sočne i zaista moja jedna velika preporuka da isprobate ovaj recept. Pišite mi kako vam se dopao. Hvala vam mnogo što ste pogledali ovaj video i ljubim vas sve puno. Prijetno!